बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और PDM का सरबराही इजलास चल रहा है और उस इजलास में अहम तरीन मोड़ ये आया है कि हमारे लिए ये ख़बर नई नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए ज़रूर ये ख़बर नई और ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। ना वो कौमी असम्बली की सीटों से मुस्ताफ़ी होंगे, ना ही वो अपनी सूबाई असम्बलियाँ छोड़ेंगे, बल्कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बाकायदा तौर पे नवाज शरीफ साहब से कहा कि मियाँ साहब, अगर आप जद्दोजहद करना चाहते हैं, जमहूरियत के लिए लड़ना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ और उसके बाद फिर आके बात करें। लंदन में बैठ के बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने याद करवाया कि मैं 14 साल जेल में रहा और 14 साल जेल काटी। गालिबन ज़रदारी साहब नवाज शरीफ साहब को बताना चाह रहे थे कि इन 14 सालों में 8 साल का दौरे हुकूमत नवाज शरीफ साहब का था जिसमें वो जेल में रहे। तो लिहाजा उन्होंने ये भी कहा कि इसहाक डार साहब सेनेटर थे लेकिन वो भी वोट डालने नहीं आए। शायद ज़रदारी साहब कहना चाह रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो, देना चाहिए था, लेकिन इसहाक डार साहब ने, उनके समधी ने भी वोट को इज़्ज़त नहीं दी और वो नहीं तशरीफ़ लाए। PDM का सरबराही इजलास इस वक्त धुआंधार किस्म का चल रहा है और उसके बाद फिर कोई माजरत वाजरत भी की गई और फिर जवाबन मरियम सफदर साहिबा ने भी कुछ बातें की। लेकिन जज साहब, आज PDM कहाँ खड़ी है इसका मैं आपको मरियम सफदर साहिबा की ही ज़ुबानी आपको बता देता हूँ कि PDM आज कहाँ है। PDM में लड़ाई हो गई है। PDM में लड़ाई हो गई है। तालियां बजाएगा क्या? PDM में लड़ाई हो गई। PDM में लड़ाई हो गई। गड़ी खुदा बख्श मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा गईं और शायद ये उनके कैरियर की बदतरीन सियासी गलती थी कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पे गईं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे गईं और शरीफ ख़ानदान की तरफ से वहाँ जाके अपना माथा टेका। तो ये यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ को, शरीफ ख़ानदान को पकड़ाई नहीं दे रही। चौधरी साहब, आप बताएं मुस्तकबिल। कल भी हमने वैसे इशारत आयतन बताया था, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो आज के ज़रदारी साहब के फैसले पे, ज़रदारी साहब का फैसला तो काफ़ी देर से नज़र आ रहा था। जब उन्होंने कहा हमने बल्दिया ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा लेना है, हमने इस्तीफ़े अभी नहीं देने, उसके बाद सेनेट का भरपूर उसमें हमने जाना है और इलेक्शन लड़ने हैं, और फिर ये सारे प्रोसेस चलते जा रहे थे और उनके मुज़ाकरात भी चलते रहे हैं। हमें आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी रीज़नेबल लेवल पर मुज़ाकरात होते रहे हैं और उसमें एक ही नुक्ता था कि भाई आप रियासती इदारों पर हमले ना करें और अपनी सियासत करें, और यानी लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो जीत जाए, जो हार जाए, इसमें फ़ौज को ना घसीटे। यही आधी से ज़्यादा नून लीग का भी यही मौक़िफ़ है और JUIF में से चूँकि आधी पार्टी वैसे ही छोड़ के चली गई है, तो अब उनका एक ग्रुप है जो बैठा है, और नून लीग की जो अब मरियम ग्रुप है उसमें अब कोई शुबा ही नहीं रह गया कि नवाज शरीफ और मरियम जो है पार्टी के अंदर भी एक अक़लीती ग्रुप है जो वोटों के खौफ से कि इलेक्शन में वोट चूँकि मरियम और नवाज शरीफ के नाम पर पड़ेगा, लिहाजा वो लोग बैठे हैं चुप, वरना कोई इस मुल्क में रियासती इदारों पर हमले के लिए तैयार नहीं। जो उनका नुक्ता आगाज़ है मरियम का और उनके वालिद साहब का। एक नंबर 2, अब मुझे ये बताएं कि आसिफ ज़रदारी से मरियम साहबा का ये मुतालबा कि जी वो नैब ने उनको मार देना है, मेरे वालिद को, उनको ज़िंदगी का ख़तरा है, तो आप अगर गारंटी देते हैं तो वो आ जाते हैं। पहले तो ये मुझे बताएं कि कितने लोगों को नैब ने मारा है जी? मैं आपको मरियम साहबा वहाँ, जी हाँ, मैं आपको जज साहब बता देता हूँ। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज गुफ्तगू में क्या कहा। उन्होंने कहा, मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं, मैंने ज़िंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे,
لڑنا ہے تو سب کو جیل جانا پڑے گا. یہ ویسے جیل کے سال بھی بڑھاتے جاتے ہیں روز روز. چلیں کوئی نہیں، لیکن 10 سال سے زیادہ ہی ہیں آصف علی زرداری کے جیل. یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے نا چوہدری صاحب. اور لڑنا ہے تو سب کو 14 کہاں سے ہو گیا؟ جیل جانا پڑے گا. اور آصف زرداری کی نواز شریف صاحب سے بات چیت 1986 اور 2007 میں بی بی وطن آئیں تو ہم نے ملک کو موبلائز کیا تھا. سینٹ انتخابات میں اسحاق ڈار ووٹ ڈالنے نہیں آئے. پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، پہاڑوں پر نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف جنگ کو تیار ہیں تو انہیں وطن واپس آنا ہوگا. پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں اسمبلیوں کو نہیں چھوڑے گی. آصف علی زرداری، اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے جیسا عمل ہوگا. جدوجہد ذاتی اناج کے بجائے جمہوری اداروں کے لیے ہونی چاہیے. یہاں پہ پھر زرداری صاحب نے واضح طور پہ کہا نواز شریف کو اور مریم صفدر صاحبہ کو کہ ذاتی لڑائی آپ اپنے ایک سائڈ پہ رکھیں اور جدوجہد کرنی ہے تو پھر ذاتی اناج کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں. میں جنگ کے لیے تیار ہوں مگر شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے. اب اگلی بات بڑی زومانی کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو صرف پنجاب تک محدود ہونے کا طعنہ بھی دیا. انہوں نے کہا میاں صاحب آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں اور ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمن اڑائیں. یہ زرداری صاحب تھے. اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ آئیں. انہوں نے کہا جیسے آپ ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے ہیں ویسے میاں صاحب لندن میں خطاب کر رہے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں. تو یہ مثال میرا خیال ہے چوہدری صاحب مثال بنتی نہیں ہے، کیونکہ زرداری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ضمانت پر رہا ہیں. نواز شریف صاحب مفرور ہیں، واپس نہیں آ رہے. نیب کی تحویل میں میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. مریم صفدر، میرے والد کو جیل میں 2 ہارٹ اٹیک ہوئے. زرداری صاحب زندگی کی گارنٹی دیں تو میاں صاحب واپس آ جائیں گے. نون لیگ نے سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود پی ڈی ایم کا ساتھ دیا. نون لیگ نے پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل کیا. پوری مسلم لیگ نے یوسفزا گیلانی کو ووٹ دیے. یہاں پہ آ کے چوہدری صاحب اصل پھڈا یہ ہے کہ زرداری صاحب کو یہاں پہ یہ پھڈا ہے. زرداری صاحب نے کہا کہ جب تک ہم متحد تھے قومی اسمبلی سے گیلانی صاحب جیت گئے اور حکومت کو شکست ہوئی اور وہ بہت بڑا اپسیٹ تھا اور ہم نے ایک ہی سینٹ کی نشست پہ حکومت کو ہلا کر رکھ دیا. لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں جناب پہلے آپ حساب دیں کہ گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کی نشست پہ کیسے ہروایا اور غفور حیدری صاحب کو نون لیگ نے ووٹ کیوں نہیں دیے، اس کا حساب. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مانگا حساب کہ وہ ہمارے 10 ووٹ کدھر گئے جو ادھر سے تو غلطی پہ چلے گئے تھے گیلانی صاحب کی طرف، تو ہمارے پہ جب ہماری باری آئی تو وہ 10 ووٹ کدھر گئے. چوہدری صاحب یہاں سے پھڈا شروع ہوا ہے، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا کہ مسلم لیگ نواز کل بھی ناقابل اعتبار تھی اور آج بھی ناقابل اعتبار ہے. یہ نہیں آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ آج نہیں تو کل یہ مطلب ہے ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا شکل تو رہ سکتے ہیں لوز سا کہ یہ ہم حکومت کے خلاف ہیں، یہ ہے وہ ہے. اگر یہ لانگ مارچ پر بھی نہیں آتے، استعفوں پر بھی نہیں آتے اور الیکشن کے لیے بھی تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی، اور فضل الرحمان اور مریم جو ہے اور نواز شریف جو ہے فوج کے خلاف جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنا ہدف جو ہے آپ کو یاد ہے کہ پنڈی میں رکھا ہوا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ان کاموں سے کچھ نہیں ہونا اور یہ ان کی ناکامی لکھی ہوئی ہے. ہاں البتہ حکومت کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، وہ تو ان کو کسی وقت فائدہ ہو جائے وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ذاتی اناد کے بجائے اپنی جدوجہد جمہوریت کے لیے کریں. اب ذرا کچھ اور سوٹ سننے اگر آپ سے میں یہ پوچھوں، نہیں سوال پوچھ لو، سوال میرا کا جواب دے دیں کہ آیا پی ڈی ایم اس پوزیشن میں ہے کہ عمران خان گورنمنٹ کو گرا سکے؟ چوہدری صاحب اگر یہ متحد ہو جائیں تو پھر کافی چانسز موجود ہیں. میرا یہ نہیں خیال، میرا آپ سے اس سے یعنی ان کے پاس پلے کچھ نہیں ہے، وہ اپنے وزن سے گر سکتی ہے. ان ہاؤس تبدیلی ان کے بس کا روگ نہیں، ان ہاؤس تبدیلی نہیں ہو. ان ہاؤس تبدیلی
सिर्फ 2 वोट के फासले नहीं, पे ये थी। अपने वजन से गिर सकती वरना नहीं। तो सर आप उसके बाद तकरीरें सुन लेना, इत्तेहादियों ने जो इत्तेमाद का वोट देने के बाद जो इत्तेहादियों की तकरीरें थी, क्या वो ओ तकरीरें भाई यही तो मैं कह रहा हूँ साबर शाकर, 2.5 साल से मेरा क्या इतला दिया है। हाँ जी। हमने कि ये एक दयानतदार लीडर है, इनका साथ दिया है, हमें कोई मरोड़ तो नहीं उठ रहे। जाती दुश्मनी ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी से, ना फजल रहमान से। हमने ना इलेक्शन लड़ना है, ना हमारा इनसे तला दिया। हमने कहा कि ये शख्स यहाँ लूट मार बंद करेगा, लोगों को रिलीफ देगा, आम आदमी गरीब की बात करेगा और रियासत मदीना का जो बात करे हमारे दिल को तो बड़ा करीब है। भाई हमें रिजल्ट चाहिए। मैं कह रहा जब अपने वजन से गिर, ये अपने वजन से 3 मार्च को गिर गए थे, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो फिर अगर, और अभी तक मुझे कोई यकीन नहीं है कि इन्होंने रास्ता बदलना है, इन्होंने सवारियां बदलनी है, इन्होंने कोई सबक सीखा है। मेरे ख्याल में आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट, आप या फवाद चौधरी या असद उमर या शाह महमूद या जिसको वजीर आजम कहते हैं, बुजदार को ले ले, किसी को ले ले कि ये इन्होंने कोई रास्ता बदलने का सोचा है। इतनी बड़ी शिकस्त हो गई है इनको 3 मार्च को, ये नहीं मानते तो इनकी मर्जी है। हमारा काम है, जहां तक ये दयानतदारी से हमारे पास अगर रिपोर्ट जो ठीक है कि इमरान खान एक दयानत लीडर है, दयानतदार है, तो अगर वो उस पर कायम रहे और उसको रिफ्लेक्ट करे आम अपनी हुकूमती पॉलिसियों में, और जो लुचे लफंगे डाकू चोर है उनको निकाल के बाहर फेंके। हमारी ये तो नहीं है कि नून के डाकू जो है वो डाकू है और इनके जो है वो फरिश्ते हैं, या पीपल्स पार्टी के खराब है और इनके फरिश्ते हैं। नो, दिस विल नॉट वर्क। आई एम सॉरी, खान साहब की हमायत अपनी जगह, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए जो हमें नजर नहीं आ रहे। अगर आपको आ रहे तो आप लोगों को उनको ले मतलब इत्तेमाद में। आप कहते हैं जी ये वो कटे, वो पीडीएम नहीं कर सकती, उनके पास का रोग नहीं है। ये अपने वजन से गिर सकते हैं, अपने वजन से। जब आपको मैंने ये बता दिया, रिकॉर्ड पर बताया, किसी ने तरदीद की कि आपका एक बड़ी अक्सरियत जो है आपकी या बिक गई या अलहदा होकर बैठ गई। वो 14 वोट चौधरी साहब, वो 14 वोट जो गिलानी साहब को मिले थे, वो एतमाद के वोट वाले दिन उनके पास थे, उनके साथ थे, इसलिए वो 14 वोट उधर मौजूद हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.